Hello, my outstanding student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are in good condition. Well, today's lecture we are going to be learning about network yang merupakan materi mata kuliah bahasa Inggris komputer meeting ke-15. So, my outstanding students, are you ready to study? Let's get started. Alright. Before we come to our lessons today, we have to know capaian pembelajaran meeting ke-15, which is derived from CPMK 6, di mana mahasiswa mampu menyimak, memahami, dan mensimulasikan teks lisan dan tulisan terkait dengan network dengan baik dan benar untuk skill listening and speaking. Alright, so kalau begitu, video ini merupakan bab ke-13 untuk pertemuan 15 di mana materi terkaitnya adalah the first one is speaking, di mana nanti mahasiswa akan melakukan role playing terkait dengan conversation yang akan dijelaskan nanti. And the second one is listening, di mana mahasiswa mampu memberi label atau labeling diagram of a mix wire and wireless LAN. Nah, lihat nanti ya seperti apa pelabelannya. Kalau dilihat contoh ini sudah dilabel. So, let's see this diagram and there is words di sini atau phrase di sini yang sudah dilabel. Alright, that's your job. But listening kita dengarkan baru kita labeli. Alright. So the first one, before we come to the skill speaking, we have to know what is computer network. Nah, apa itu computer network? Computer network is a system of interconnected computer that share files and other resources. Nah, jadi computer network ini merupakan sistem komputer yang saling berhubungan dan dapat membagikan file atau sumber-sumber lainnya. So, apa sih benefits of using networks? Manfaat kita menggunakan networks itu apa? Here we go. Resource sharing, kita bisa membagikan sumber-sumber terkait. File sharing, kita bisa membagikan file. Sharing a single internet connection, kita bisa berbagi koneksi internet. And then, increasing storage capacity, kita bisa meningkatkan kapasitas storage kita dengan menggunakan networks. Alright. So, another benefits of using networks is by using network, connected peripheral devices like printers, scanners, and copiers, or sharing software between multiple users saves money. Nah, apa makna dari peripheral ini? Peripheral means hardware tambahan yang disambungkan ke komputer. Jadi kalau begitu, penggunaan network ini dapat menghubungkan perangkat keras yang dihubungkan dengan komputer seperti printer, scanner, copier, dan software-software yang dapat digunakan oleh multiple user. So, sudah tahu ya? Benefit of using networks? Now we come to our lesson today. The first skill is speaking. Nah, dalam speaking ini kita akan juga mengenal tentang phrasal verbs. Apa itu phrasal verb? Nah, kajian ini merupakan kajian grammar di mana kita juga menggunakan phrasal verbs ini agar speaking atau komunikasi kita di dalam percakapan lebih tepat penggunaan bahasanya atau katanya dan bervariasi. So, what is phrasal verbs? Here we go. Kita lihat dulu pattern atau rumusnya. Phrasal verbs sama dengan verb, kata kerja, ditambah preposition atau boleh ditambah adverb. Pilih salah satu. Mau pakai preposition atau mau pakai adverb. Tentu dia harus berkaitan dengan kata kerjanya. Nah, kalau begitu,
Phrasal verb adalah frasa yang terbentuk dari kata kerja yang diikuti oleh preposition atau kata kerja yang diikuti oleh adverb. Nah, begitu. Kita lihat contoh di sini. Fall adalah kata kerja. Fall through. Brush. Brush itu kata kerja. Diikuti oleh up. Brush up. Stand, kata kerja. Diikuti oleh for. Stand for. Nah, through, up, for, across, forward to. Kemudian ada lagi up to. Itu apa sih? Preposition atau adverb? Nah, kita bahas ya. Alright. Kita lihat dulu dari help box ini atau kotak bantuan ini. Phrasal verb itu tadi sudah dijelaskan ya, kata kerja diikuti oleh prepositions atau kata kerja diikuti oleh adverb. Nah, sebagai contoh dari kotak sini, phrasal verbs, the meaning of some verb with particle, often called phrasal verb, can be easily understood from its own parts. Nah, jadi phrasal verb ini diikuti oleh verb dan prepositional, and then also adverb. Itu disebut dengan partikel. Nah, seperti apa yang partikel itu? At, of, over. Jadi, look at, consist of, link over. Nah, ini adalah kata atau phrasal verb. Look at the photo. Lihat foto. A network consists of two or more. Network terdiri dari dua atau lebih. Nah, begitu juga. Separate network are link over a public network, the internet. Nah, link over ini bisa maknanya ditautkan. So, ada lagi. However, many phrasal verbs have an idiomatic meaning, not predictable from the meaning of its part. Nah, kadang-kadang phrasal verb ini maknanya juga unpredictable, tidak bisa ditebak karena dia idiomatic meaning. Contohnya carry. Carry maknanya sama dengan transport. So, what about carry out? Carry out bisa maknanya execute, yang maknanya menjalankan. Ya, bisa menjalankan ya. Contohnya mana? Computers carry out the programs. Komputer menjalankan program-program. So, bagaimana kita menentukan makna ini ketika tidak ada kamus? Ya, kita bisa menebaknya dengan clue-cluenya. Alright? So, coba lihat lagi. Certain particles have similar meaning. Beberapa partikel yang memiliki makna yang sama. Ada on, off, in, out, dan lainnya. Ini adalah partikel ya, on, off, in, out. Contohnya, turn on. Atau juga bisa disebut dengan switch on. Itu sama maknanya. Di mana maknanya adalah start the operation of something. Ketika kita memulai operasi sesuatu, kita bisa bilang turn on. Misalnya, hidupkan lampu, turn on the lamp. Atau hidupkan komputer, kita bisa bilang switch on the computer. Nah, kalau untuk mematikan, turn off atau switch off. Contoh, di mana maknanya adalah stop the operation of something. Turn off the lamp, matikan lampu. Switch off your mobile phone, matikan telepon genggammu atau selulermu. So, ini adalah partikel yang kadang-kadang dianggap memiliki makna yang sama atau mirip. Disebut dengan similar meaning dengan ada partikel ini. Nah, turn, switch itulah yang kata kerja yang diikuti oleh partikel. Partikel itu apa tadi? Yang adanya, kalau dilihat, this one. Partikel itu adalah preposition dan adverb. Okay? Alright. So, ini bisa kamu baca lebih lanjut penggunaan-penggunaannya. Contoh lainnya seperti plug into yang artinya connect. Kemudian set up yang artinya establish. Sign up yang artinya register. Try out yang artinya test. Please try out this
computer, coba tes komputer ini. You can try out new software, kamu bisa tes di sini ya. You can try out new software on their site, kamu bisa tes atau melakukan use experimentally, ya, melakukan eksperimen ya dengan software yang baru. Find out itu maknanya sama dengan learn atau discover atau menemukan kalau dalam bahasa Indonesia. Take up artinya sama dengan occupy, make up sama artinya constitute atau form, fill in artinya sama dengan write the necessary information atau tuliskan informasi yang penting-penting, atau artinya dalam bahasa Indonesia bisa mengisikan. You need to fill in this online form. Kamu perlu mengisikan informasi penting maksudnya di sini ya ke dalam form atau formulir online. Alright, so you can read it. Now, seperti yang sudah dijelaskan di box ini, maka dibuat kesimpulan seperti ini ya. Phrasal verbs itu terbentuk dari kata kerja diikuti oleh preposition atau adverbial atau diikuti oleh partikel. Nah, preposition seperti at, for, to, with, of, sedangkan adverbial partikel seperti up, in, on, off, down, out, through, over, dan banyak lainnya. Nah, inilah contohnya. Look at. Jadi, kata kerja diikuti oleh partikel. Partikel di sini, partikelnya adalah prepositional atau preposition. Consist of, terdiri dari. Kata kerja diikuti oleh partikel. Partikelnya apa? Prepositional particles atau preposition. Kemudian contoh kedua yang berikutnya. Link over. Over means di sini adverbial particles. Link adalah kata kerjanya. And then plug into. Plug kata kerjanya, into adalah adverbial particles-nya. Jadi di belakang ini disebut juga dengan particles. Alright. So dengan ada partikel tambahan di belakang kata kerja, the meaning of something become berubah, bergeser. So you have to know that and be careful to find the meaning. Alright, now kita lihat practice this conversation and find out the phrasal verbs in the conversation. Ada conversation 1, kita practice dan kamu temukan phrasal verb di dalamnya. Alright? Ini antara Fred dan Kevin. I'm having problem with my computer. What's wrong with it? For some reason, it won't turn on. Have you checked the connections on your computer? What connections? There are cords that connect your computer to a power outlet. Will the cords keep it from turning on? It won't turn on if the cords are not connected. I didn't think of that. Try it and see if it works. I think that I will. Thanks. It should work, but let me know if it doesn't. Oke, carilah atau kamu boleh garis bawahi nanti di bukunya mana yang termasuk phrasal verbs pada conversation 1. Okay, now we come to the second conversation. George and Sam. Kita baca ya. Sama ya perintahnya. Practice this conversation and find out the phrasal verbs in the conversation. Find out ini phrasal verb ya. Oke, temukanlah phrasal verb di dalam conversation ini. I need to get my internet fixed. What's the problem with your internet? It won't connect. How long has this been happening? This problem has been happening for a few days now. The internet doesn't come up at all. It just won't connect to a web page, but it will pop up. There's obviously a problem with your connection. I'm going to need someone to come and fix it for me. I can send somebody right now for fix it. How long will it take for them to get there? They'll be there in about an hour. Alright.
So, students, sudah dibilang tadi ya bahwa assignment untuk speakingnya setelah kamu mencobakan role playing, practice, conversation, kamu temukan phrasal verbs dari percakapan satu atau conversation yang pertama dan conversation yang kedua. That's your job after having a role playing. Ya, jangan lupa praktekkannya dulu ya. Alright, now we come to listening. Nah, mendengar. Listen to an extracts from a lecture and answer this question. Kita dengarkan. Dan pertanyaannya adalah, what does LAN stands for? Apa kepanjangan dari LAN? Stand for ini phrasal verb ya. Ingat tadi kata kerja for. Apa kepanjangan dari LAN? Where are LANs usually located? Di mana biasanya keberadaan LAN itu? Ayo di mana? Berarti tempat nanti jawabannya. And number 3, what is the difference between a wired LAN and a wireless LAN? Perbedaan antara LAN dengan wire atau kabel dan LAN tanpa kabel. LAN tanpa kabel ya, kalau bahasa Indonesia LAN ya. Alright, so you listen this carefully and then find out these following questions. Here we go. Unit 28, Task 1. Let's begin by talking about small networks, which are called local area networks, or LANs. These are groups of computers within a small physical area, like a home or an office building. In this diagram, we see a mixed wired and wireless LAN, a typical solution for small businesses that already have a wired LAN and decide to expand it with wireless technologies to accommodate new needs. In the existing fixed wired LAN, the central computer is a file server with a large hard drive used to store common files and application programs. The computers, acting as clients, are connected to the file server and to a printer via Ethernet cables. In the wireless part of the network, several devices including desktops, laptops, PDAs and a gaming console are connected to each other without cables. This part is controlled by a wireless access point, also called a wireless router. This access point is like a base station that transmits and receives radio frequencies for wireless-enabled devices. Each device that operates over the network is equipped with a wireless card or adapter. Many wireless LANs use Wi-Fi, a wireless technology that uses radio waves to enable communication between devices in a limited area. This gives users flexibility and mobility. Another popular technology is Bluetooth, used for short distances. The whole network is linked to the internet via broadband modem. This modem is plugged into a router or hub, which splits the internet connection into parts and allows all users to access email and web resources. With appropriate networking software, users on the wireless LAN can share files and the printer located on the wired LAN. Kamu sudah mendengarkan listeningnya atau audio ini dan kemudian tentukan jawaban 1 until number 3. Okay, now we come to the next. Listen again and label these elements of LAN. Nah, kita dengarkan kembali, kemudian kamu label nomor 1 sampai nomor 6. Are you ready? Label di sini maksudnya apa? Ya, kamu dengarkan apa kata atau frasa yang cocok untuk mengisi blank yang ada di sini. Okay, ready? Here we go. Unit 28, Task 1. Let's begin by talking about small networks, which are called local area networks, or LANs. These are groups of computers within a small physical area, like a home or an office building. In this diagram, we see a mixed wired and wireless LAN, a typical solution for small businesses that already have a wired LAN and decide to expand it with wireless technologies
to accommodate new needs. In the existing fixed wired LAN, the central computer is a file server with a large hard drive used to store common files and application programs. The computers, acting as clients, are connected to the file server and to a printer via Ethernet cables. In the wireless part of the network, several devices, including desktops, laptops, PDAs and a gaming console, are connected to each other without cables. This part is controlled by a wireless access point, also called a wireless router. This access point is like a base station that transmits and receives radio frequencies for wireless-enabled devices. Each device that operates over the network is equipped with a wireless card or adapter. Many wireless LANs use Wi-Fi, a wireless technology that uses radio waves to enable communication between devices in a limited area. This gives users flexibility and mobility. Another popular technology is Bluetooth, used for short distances. The whole network is linked to the internet via broadband modem. This modem is plugged into a router or hub, which splits the internet connection into parts and allows all users to access email and web resources. With appropriate networking software, users on the wireless LAN can share files and the printer located on the wired LAN. Untuk menjawab nomor 1, I give you example. Here is the example. The answer is a mix wired and wireless. Nah, jawabannya adalah mix. Sekarang temukan jawaban nomor 2 sampai nomor 6. Dan jika kamu belum paham dengan atau belum mendapatkan jawaban dengan satu kali mendengar, lakukan beberapa kali sampai kamu bisa menemukan jawabannya. Nah, murid yang terpelajar atau mahasiswa yang terpelajar, ini salah satu cara ujian untuk IELTS. Jadi yang berminat untuk melanjutkan sekolah nantinya ke S2, S3, so salah satu soal listening untuk ikut IELTS seperti ini. Oke, selamat mengerjakan. So my outstanding students, that's all about our lecture today. So don't forget to do your assignment dan come to our e-learning. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.